Thank you for the second time you are inviting me to ministering in this place. Terima kasih kedua kalinya Pastor Deva diundang di tempat ini. Thank you, my dear leaders. Thank you, pastors. Terima kasih yang mengembalakan para pemimpin di tempat ini. Yeah, I love your worship. You're beautifully you're worshiping. Saya suka cara saudara menyembah, ya, indah. Hallelujah. Haleluya. Today we are going to meditate Hari ini kita akan merenungkan firman the prayer of Solomon. tentang doa Raja Salomo. Praise the Lord. Puji Tuhan. Anyone knows about Solomon? Kenal Raja Salomo kan? Anaknya Daud itu. Sure. Yakin? Okay. Ya. Yeah. The Solomon is the most wealthiest king of all over the world. Salomo dikenal raja yang paling kaya di seluruh dunia. No one before, no one is after. Sebelum dan setelah tidak ada yang sekaya dia. He is the mighty in his wealthy ruling all over all the continents he ruled over. Ya, dia memerintah di setiap benua, setiap daerah-daerah sekitarnya ya, karena hikmatnya yang luar biasa. So we have to learn how he received the favor of God towards in his life. Harus kita pelajari bagaimana dia menerima perkenan yang disebut dengan perlakuan istimewa dari Tuhan dalam hidupnya. Very important, you must listen. Sangat penting Bapak Ibu mendengarkan. You have to apply this in your life. Mari saudara terapkan dalam hidup saudara, jangan ada yang bicara. You understand what I'm talking about? Bapak Ibu memahami apa yang saya You sampaikan. must apply this in your life. Saudara harus menerapkan ini dalam hidup saudara. The wealth won't come just like easily. Sebab yang namanya kekayaan bisa datang begitu saja dengan mudah. God blessing is not easily to come to someone's life. Ya, berkat Tuhan maksudnya datang begitu saja dalam kehidupan seorang. They have to pay the price. Ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan berkat itu. If you want to buy some gold, you have to pay high price. Misalnya mau beli emas ya, apalagi yang murni itu harus bayar harga yang tinggi. If you want to buy some aluminium, you have to buy little money. Aluminium lebih sedikit biaya yang kita keluarkan. So the gold is very costliest thing. Jadi tentu saja logam emas sangat berharga, The sangat mahal. diamond is very costliest thing. Juga berlian sangat mahal. So if you want to receive the high level blessing, Jadi kalau saudara ingin terima berkat tingkat tinggi, you must obey all the rules and regulation of the kingdom of God. harus mentaati seluruh perintah Tuhan, seluruh peraturan yang ada dalam kerajaannya. Many people they are thinking only God will bless all the richest people. Banyak orang pikir yang diberkati itu cuma orang-orang kaya saja. Must understand. Harus dipahami. See the Solomon's life. Dalam kehidupan Raja Salomo, His father King David, bapaknya yaitu Raja Daud, he came down from the ground. saudara, datang dari bawah, saudara. He behind the lamb and sheep. Dia itu anak gembala domba, saudara. He's not the biggest, wealthiest family background. Bukan dari latar belakang keluarga yang kaya Daud ini, saudara. His family just like the ordinary family in all over the Israelites. Dari keluarga biasa-biasa, ya, dari di seluruh Israel itu bukan orang kaya, biasa aja. That God he chosen him after he behind the sheep and lamb. Tapi Allah memilih dia setelah dia berhasil mengembalakan domba yang dipercayakan bapak. He chose David. Dipilihnya Daud. God chose David to become the king of Allah Israel. sendiri memilih Daud menjadi raja atas bangsa Israel. Because Saul he away from his anointing. Karena Raja Saul itu urapan Tuhan sudah menjauhi dia. Then Prophet Samuel, he anointed as a king of Israel for Solomon. Jadi akhirnya David. Samuel ya mengurapi Daud menjadi raja menggantikan Saul. Then he came to the ruling authority. Lalu di dalam kekuatan atau kuasa memerintahnya, Between the anointing and the throne room, antara urapan dan tahta itu, saudara, he paid so much price for his life. banyak harga harus dia bayar untuk mempertahankan hidupnya, dikejar-kejar mau dibunuh, saudara. You understand what I'm talking Bapak Ibu about? ngerti, terutama oleh mertuanya ya.
a little hot. Terpaksa jaket ini saya singkirkan, maafkan. Iya. Okay, let's go. Mari kita lanjutkan. Easily. Okay. Lebih bisa bergerak bebas. Now, you have to understand. Harus kita pahami Bapak Ibu, David, he was paid the price. Daud rela membayar harga yang mahal. He made the covenant with God. Pertama, dia melakukan ikat janji dengan Tuhan. God made a covenant with Tuhan juga David. membuat ikat janji dengan Daud. Understand? Pahami kan? If you want to receive the great blessing, Nah, kalau kita ingin terima berkat besar dari Tuhan, you have to make a covenant with God. harus lakukan ikat janji dengan Tuhan. What are the covenant? Ikat janji seperti apa? You have to worship the Lord of God always. Pertama, selalu menyembah Tuhan saja. You have to keep His word all your life. Firman-Nya harus kita pegang teguh dalam hidup ini. You have to follow all the instructions. Seluruh instruksinya harus kita taati. Whatever He says, you should not say no. Apapun yang Tuhan berkata, jangan berkata tidak. You should not tell Him all the advice of what God wants to do. Jangan coba nasihati Tuhan tentang apa yang Tuhan lakukan, ojo ngatur Tuhan. Just like a slave, he gave his life to God. Seperti seorang budak ya yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, apa kata Tuhan aja gitu loh. A slave man, no any other option. Jadi nggak ada opsi lain orang yang sudah menyerahkan hidupnya seperti seorang They budak. must obey what the master Kecuali says. mentaati tuannya. Itulah zaman dulu itulah hak So budak nggak ada. David in all his life he obeyed God. Nah, Daud dalam seluruh hidupnya dia mentaati Tuhan. Many times he fallen. Memang berkali-kali jatuh juga. Many times he conquered. Banyak kali dia menaklukkan musuh. Many times he was a victorious life. Banyak kali mengalami kemenangan juga. Many times he fallen and failed. Tapi banyak kali juga dia terjatuh dan gagal. Sometimes he was failed. Kadang-kala gagal memang. He never complained to God. Tapi nggak pernah dia berkeluh kesah pada Tuhan. Lord, why you did this, Lord? Dia tidak berkata, Tuhan, See, apaan ini? Kenapa kau lakukan ini? if you want to bring the blessing to you, Bapak Ibu, kalau ingin mendatangkan berkat itu supaya tetap datang padamu, you must obey pertama harus mentaati Tuhan. and made a covenant with Him. Kedua, lakukan ikat janji dengannya. Then God made a covenant with David. Lalu Tuhan melakukan ikat janji dengan Daud. What the covenant He made? Ikat janji seperti apa yang dia buat? My son David, Bahwa anakku Daud, if your descendant, your sons and children, if they follow me as per you follow. nah kata Allah begini, jika anakmu dan keturunanmu mentaati aku seperti engkau, I will bless them. aku akan memberkati I mereka. will keep them in the place of you. They will rule of my people. Tahtamu akan kekal selama-lamanya, kau akan keturunanmu akan memerintah atas seluruh bangsa Israel. I will keep your children, the children and children. Kalau kau melakukannya, bukan hanya tahtamu tetap langgeng, tapi anak cucumu, keturunanmu akan kupelihara, kujaga. They will rule forever. Mereka akan memerintah selama-lamanya di tahta itu. See, if we please God, Bapak Ibu, kalau kita berkenan menyenangkan hati Tuhan, if we make a covenant with kalau Him, kita lakukan ikat janji dengan Tuhan, dia serius dengan Tuhan. after all the test is happening, Setelah ujian-ujian itu kita lewati, see, everyone you have to face the test. setiap kita harus menghadapi ujian, saudara. Tidak ada kecuali. If you want to promote your life, Kalau hidupmu ingin dipromosi, if you want to go to the next level of your studies, kalau ingin naik ke level atau tingkat berikutnya dalam studimu, if you want to go up in your life, kalau ingin hidupmu meningkat, you want to receive more blessing, kalau ingin terima berkat yang lebih, God will send some test to you. pasti ujian dikirim Tuhan kepada kita. You must pass the test. Harus lulus ujian itu. The blessing is not easy to come. Bukan berkat datang begitu saja dengan mudah. If someone saying blessing, it will happen, no problem. Ya kalau orang berkata aku diberkati, apa salah. But the God's blessing, Tapi yang namanya berkat Tuhan it won't come without any test. tidak datang tanpa ujian. Praise the Lord. Puji Tuhan.
Read all the scripture in the first King, second King, and the first Samuel, second Samuel. Coba baca tuh seluruh kitab 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja About David's life. tentang kehidupan Raja Daud. Then he made a covenant. Bagaimana raja ini membuat ikat janji dengan Tuhan. God made a covenant with the David. Lalu Tuhan juga melakukan ikat janji dengannya. Yeah, David, he went to be with the Lord. Memang Daud sudah pulang ke rumah Tuhan. After he died, Setelah dia mati, his son Solomon, he ruling the Israelites. putranya Salomo memerintah atas seluruh Israel. He built a big temple for God. Dia membangun bait Allah yang besar itu, saudara. After the temple is built, Setelah bait Allah dibangunnya, the dedication service, lalu di dalam pentabisan daripada bait itu, before the dedication service, sebelum prosesi itu, he prayed much. banyak dia panjatkan doa. So how he prayed? Doanya dengan cara apa? Can you read First Kings chapter 8 verse 25? Coba 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 25. I'm going to Itu read. tayangkan Can you put bahasa Indonesia-nya. First Kings chapter 8 verse 25? 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 25. Therefore now, Lord God of Israel, keep with thy servant David my father, that thou promised him, saying, there shall not fail thee a man in my sight to sit on the throne of Israel, so that thy children take heed to their way, that they walk before me as they have walked before me. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, perihalalah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud, ayahku, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel. Dan asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku sama seperti engkau hidup di hadapanku. Chapter 8:26. Ayat 26 sekarang. First 1 Rajakal 8:26. Okay. And now, O God of Israel, let thy word, I pray thee, be verified, which thou speakest unto thy servant David my father. Maka sekarang ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah kau ucapkan kepada hambamu Daud ayahmu. Solomon, he took two things. Ini yang dilakukan Salomo, dua hal. One, his father, what he make a covenant with God. Pertama, ikat janji bapaknya dengan Allah. Second thing, he took the covenant of God with David. Nah, pertama dia ambil, ya dia gunakan ikat janji Daud dengan Allah. He took the two promise. Kedua janji ini diambilnya. Lord, you promised over my father. Lalu mengingatkan kepada Tuhan bahwa bukankah Allah telah berjanji kepada bapakmu? This is the time you have to fulfill. Jadi ini waktunya engkau menggenapinya ya Allahku. This is the time you have to fulfill in my life. Inilah saatnya ikat janji itu digenapi atas hidupku. Now you have to prove the promise is true in my life. Bahwa kau harus buktikan bahwa janji itu sungguh benar terjadi dalam hidupku, kata What you Salomo. make with my father, Apa yang telah kau lakukan, ikat janji apa yang telah kau lakukan dengan ayahku? let the promise must happen in my life. Biarlah janjimu itu janji berkat-berkat pelindungan terjadi dalam hidupku. My dear brother and sister, Saudaraku yang kasih, listen very carefully. coba dengarkan dengan sangat If baik. you go to pray, Misalnya saat kita doa, take a promise mari ambil janji Tuhan and a covenant, dan ikat janji kita dengan Tuhan. ask God to fulfill. Minta Tuhan menggenapinya. Without paying praise, Tanpa kerelaan bayar you will harga, never get anything. tidak akan mendapat apapun. Many people, they will pray like that. Banyak orang berdoa seperti itu. Lord, why you did this, Lord? Tuhan, kenapa kau lakukan ini Why you padaku? are very hurt me, Lord? Kenapa kau bikin aku jadi pusing juga sakit Lord, why you kepala? are allowing this, Lord? Kenapa kau izinkan hal ini terjadi, Tuhan? Oh, you are not good God. Kau bukan Tuhan yang baik. You don't have eyes.
Kau sepertinya gak punya mata. You don't have eyes, Lord. Why you are doing always troubling me? Sepertinya kau tidak melihat. Kenapa kau bikin susah aku, Tuhan? Many people they doesn't know how to pray. Karena mereka tidak tahu cara berdoa. Solomon teaching us Nah, di sini Salomo mengajarkan kita through his prayer of covenant. lewat ikat janji You know doanya. one thing, what is prayer? Satu hal tentang doa, saudara. The prayer is a covenant with God. Doa itu membangkitkan ikat janji dengan Tuhan. Who will pray? Siapa yang akan berdoa? If they have a relationship with God, Misalnya kalau seorang punya hubungan dengan Tuhan, they will pray. orang itu pasti berdoa. Who will talk to each other? Siapa yang bisa saling ngobrol, saling chatting? If we have a relationship, Kalau orang itu ada hubungannya terbangun, we will talk. kita pasti ngomong kalau saling Sometimes punya hubungan. the husband and wife they don't talk each other Kenapa ya kadang suami istri tidak saling ngomong, saling cuek? because of they don't have relationship. Karena hubungannya nggak baik, saudara. They fought yesterday night. Ya. They fight. Semalam berantem, gegeran, saudara. Yeah, many family Banyak keluarga tuh they don't speak with the husband saling nearly nggak 1 month, 2 months. ngomong, cuek, bisa sampai 1 bulan, 2 bulan, saudara. I met a lady, she never talked to her wife nearly 13 years. Ada seorang wanita saya jumpai, ibu ini nggak ngomong sama bojonya 13 tahun, saudara. Bacot, saudara. 13 years. 13 tahun kebacot itu. They are in the family. Dalam satu keluarga loh, saudara. They are using the children like an angel. Saudara, malaikatnya dia pakai seperti malaikat, anaknya sebagai malaikat. Yeah, after making food, they will call, hey boy, you ask your father to eat. Nah, kalau mau makan, bilang, nak, suruh tuh bapakmu makan. Dia Then the children will go and ask daddy, come and eat. anaknya ya panggil bapak, makan pak. Because there is no relationship. Karena bapak dan ibu nggak ngomong. It's the same like Nah begitu juga the people of God, kita umat Tuhan. if you doesn't know pray, Kalau kita nggak tahu doesn't know how to pray, cara berdoa. because there is no relationship between Kenapa? God and you. Karena kau dan Allah nggak ada hubungan yang terbangun. Who will pray? Siapa yang akan berdoa? If you have a relationship, Kalau saudara punya hubungan, father and son, hubungan bapak dan father anak, and daughter, bapak dan putrinya, they will talk each other. saling ngomong dong dengan intim, dengan dekat. So the prayer is a Jadi relationship. doa itu adalah hubungan ya, dari hubungan terbangun percakapan. The prayer is a covenant with God. Jadi doa itu adalah ikat janji dengan Tuhan. If you have some agreement with your children, Kalau saudara sudah ada persetujuan dengan anak, many times we promised our children, ada kesepakatan ya. Kadang seringkali kita janji sama anak, if you score this mark, kalau kau mencapai nilai ini, if you pass this kalau examination, lulus ujian ini, I will buy something for you. saya beliin sesuatu, janji. Many times we will not fulfill that promise also. Banyak kali janji, tinggal janji, enggak ditepati, gombal. After they pass the examination, Setelah lulus the ujian, children will ask, si anak tanya, Mommy, you promised this. Mi, janjinya mana? Give me, Ayo, beri no. give me 1 million rupiah. 1 juta, mami kan janji mana? I want to buy something. Aku ingin beli sesuatu, ma. Okay, I don't know 1 million rupiah how much. Nggak tahu deh berapa nih. Okay, there is a promise. Itu janji. If we made with the children, Kalau kita udah janji mana, definitely they will ask. pasti mereka nuntut, nanya. See, I am going to meet my son after this meeting and after 6th of February. Nanti Februari tanggal 6 selesai perayaan di Indonesia, ketemu putra saya. He passed this very critical exam, very tough exam. menghadapi ujian paling sulit, paling kritis. Ya. But he was passed it. Dia akan lulus, putra saya akan lulus. He passed that exam. Dia lulus, saudara. 83 marks, 83% he was scored. 83 percentage. 83 skor. 83%. Percentage skor 83% dia capai. So he was very good, talented guy. Dia sangat berbakat si anak ini. Must be it will burn my pocket. Ya, itu pasti membuat kantongku terbakar, bisa gembos. Because he made a covenant with Karena me. dia udah melakukan ikat janji dengan saya. If I pass that exam the first attempt, Kalau pokoknya ini saya lulus ujian ini, you have to buy for me this.
Papi janji harus beli ini. So I have to get ready to give Harus him. siap mengosongkan kantong memberikan So kepadanya. the same way, Hal yang sama juga, God's covenant. ikat janji kita dengan Tuhan. If you made a covenant with God, Kalau kita sudah buat ikat janji dengan Tuhan, after you fulfill that covenant, setelah saudara menggenapi ya ikat janji itu, God will release the miracle and wonders into your life. setelah saudara menggenapi janji dengan Tuhan, giliran Tuhan melepaskan apa yang menjadi bagianmu, apa yang kau minta, tanda heran, mujizat, kesembuhan, berkat, lepaskan itu. Amen. We must pass the tests. Kita harus lulus setiap ujian yang diberikan. We must have a covenant with God. Harus saudara lakukan ikat janji dengan If you Tuhan. have a good relationship with God, Kalau hubunganmu baik dengan Tuhan, don't hesitate. jangan ragu-ragu. Just to go and ask in your prayer. Datang saja kepadanya dan minta kepadanya dalam doa. The third thing in the prayer, Hal ketiga di dalam doa. the prayer is a heart cry. Hot cry. Heart cry. Oh, tangisan hati, jerit hati, itulah doa jerit hati. Whenever it's irritating, Kalau kita teriritasi, kayaknya Unable to mantel bear. marah, udah nggak tahan ini, udah nggak unable tahan. to tackle the situation. Nggak bisa menyelesaikan masalah itu. If you have a relationship, Nah, kalau saudara punya hubungan baik dengan if you orang have a itu, covenant with God, kalau saudara punya ikat janji dengan Tuhan, when you kneel down, saat kau berlutut, He will come and meet you. Tuhan akan datang menjumpai. Because God never allow His people to cry. Sebab apa? Tuhan tidak akan izinkan umatnya nangis terus, mewek terus. Tuhan tidak If you izinkan. shed the small tears, Kalau saudara mencurahkan air mata, it's going to heaven and He will speak in front of God. ya itu air matamu akan berbicara di hadapan Tuhan. Air matamu ditampung, maka bicara kepada Tuhan. So, if you want to melt God, Nah, kalau saudara ingin bertemu dengan Tuhan, pray with the tears. berdoa dengan air mata, ada kesungguhan hati. Not like to put a glycerin. Not to put glycerin to cry. Oh, bukan pakai gliserin, air mata palsu, air mata buaya gitu. Many people, they know how to cry. Banyak orang tuh pintar nangis, tahu dia pura-pura nangis tanpa air mata, itu loh kayak They cucu will saya tadi. cry all the time. 100 kali doa, Even they cry in the positive way. bahkan nangis dengan cara yang positif kelihatannya. Something happen good also they will cry. Jadi hal yang baik nangis juga, terima kasih. Something, Kadang-kadang they will cry. nangis juga, dapat udah dapat berkat nangis juga. They crying, the habit is crying. Sampai surga juga ikut nangis gitu loh. You understand? Sakno gitu, kesian. Jadi Crying day and night. Day and night they will cry. siang malam hobinya nangis, saudara. Even God is given the good food, they will cry. Makan dan enak juga nangis. God cannot recognize why they are crying. Sampai Tuhan udah kenalin nangisnya. Kenapa nih? Don't make God confusing. Jangan bikin Tuhan bingung. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Really, the cry, your tears, it comes through your heart. Harusnya air mata yang sejati lahir dari hati yang serius. He will come and meet you. Kalau itu terjadi, Tuhan pasti datang mencumpai-mu. Hallelujah. The same way, Hal yang sama juga, saudara. this technique he understood, Solomon understood. Ya, teknik ini dimengerti oleh Raja Salomo. He took his the two things, covenant Dua hal yang dia ambil. Pertama, ikat and janji. promise. Kedua, pertama perjanjian. Yang kedua, setiap janji-janji Tuhan. David and Solomon, they made a covenant. David and God, they made a covenant. Daud dan Salomo melakukan ikat janji dengan Tuhan. David and God, he made a covenant. Daud dan Allah melakukan ikat janji. God released the promise. Lalu Tuhan lepaskan janjinya. My dear sister and brother, Saudara, saudariku sekalian. one day I met a brother next to me. I was prayed one place. Saudari, saya ketemu saudara laki-laki ini. Kita ketemu di suatu tempat, kita doa. 2 months ago, Nah, 2 bulan yang lalu nih, that is the prayer garden. I'm alone. Somebody, some leaders, they sent to a person to help me. saya lagi sendirian. Seorang pemimpin mengutus orang menolong saya. He's going some churches. Dia lagi ke gereja-gereja tertentu. Then he serving me very politely. Dia layani begitu sopan, begitu ramah, begitu baik.
Finally, I asked him, brother, Lalu saya tanya nih, saudaraku, this much help you did for me. pertolongannya begitu banyak yang kau bantu. While I am fasting, he will bring a fresh milk from his cow. He will bring to me in the evening 7 o'clock. Every evening 7 o'clock, he will bring some little milk. Iya, setiap kali saya mau khotbah itu ya waktu bulan puasa ya, si laki-laki ini sengaja peras si kambing, si sapinya, susunya dibawakan susu segar, saudara diberikan kepada saya. Then I asked him why I had to pray for you. Lalu saya bertanya, doa apa yang kau minta dariku? Did you married or not? Sudah menikah belum? I asked him. Saya tanya tuh. He told no, pastor. Enggak, Pak Pendeta masih jomblo. I'm praying. Saya doakan. I'm praying. Saya sedang doa. I asked why you are praying. Go and seek some girl to marry. Katanya sedang doa. Karena saya jangan doa aja. Cari tuh noni-noni ya yang cantik nikahi gitu loh. He said, no, pastor. Dia bilang enggak, Pak Pendeta. If I go and meet a girl, Kalau saya pergi temui seorang gadis, sometime I will catch a evil. kadang-kala yang dapat si jahat, cewek jahat katanya. I am praying. Saya sedang berdoa. Lord, send a right girl to my life. Dia berkata, Tuhan utus gadis yang tepat dalam hidupku. Nunggu, dia sabar nunggu. Nggak main caplok aja, cap-cip-cuplok. Itu Praise the Lord. Then I said, you discuss with the pastor. Saya berkata, udah diskusi sama gembala muta. He told, I discussed with the Dia pastor. bilang, iya, saya hanya diskusi sama gembalaku. What he told, Apa the yang dikatakan pastor, kepada gembalanya? receive 3 promise from God for about your marriage. Terima 3 janji dari Tuhan untuk pernikahanmu. Ini kata gembalanya. The God is releasing the gift, the favor of marriage. Nah, Tuhan akan lepaskan perkenan, perlakuan istri untuk pernikahanmu, kata gembalanya. We will find some girl. Nah, kau akan menemukan seorang gadis. I will ask the girl to ask 3 promises. Oh, dia akan minta pada gadis itu untuk taati 3 janji. Then both of them, they have to receive the promises of their marriage. Nah, kedua mereka harus terima janji untuk pernikahan mereka. After these 3 promises get together, Nah, setelah 3 janji ya, baik si pihak laki pihak perempuan ketemu ya, I will allow to marry. saya baru izinkan mereka menikah, kata gembala. I said, you never marry. Saya berkata, kalau begitu mah nggak akan nikah. This is a very hard and formula. Ini formula yang angel, ini sukar ini. But the man, he said, Tapi si pria tetap berkata, Pastor, don't joke. Pak Gembala, Pak Pendeta, jangan cocok gurau. Because of this, Karena inilah, this all the rules and regulations. karena peraturan dan tata cara ini, There is no any marriage breakdown in our church. oh, di gereja kami nggak ada yang namanya perceraian karena mentaati 3 janji. Ini dipertemukan karena 3 janji. There is no any problematic family in my church. Masalah dalam keluarga nggak ada karena mereka mentaati peraturan gembala. Because of the promise get together, Karena 3 janji yang disatukan ini, now we are enjoying beautiful life. saat itu kami jemaat di sini menikmati kehidupan yang indah. I am not forcing you. Saya tidak paksa Bapak Ibu Saudara See, sekalian. that man of God, he understood how to bring the people together. Lihat ya bagaimana hamba Tuhan tahu bagaimana menyatukan setiap umat ya, terutama yang lagi cari pasangan ya. My brother and sister, Saudaraku sekalian, we have to go through the Solomon's life. kita harus mengalami juga ya jalan hidup Salomo. He brought the covenant. Kalau dia membawa janji He brought Allah the itu, promise. janji Tuhan dia bawanya. See, covenant is different, promise is different. Beda ya, ikat janji dengan segala janji-janji beda. I make a covenant with my beloved pastor. Saya misalnya melakukan ikat janji ya dengan Pak Pendeta ini. He made a covenant with me. Lalu dia juga bersedia melakukan ikat janji ya, ada We are going perjanjian. to buy a big church in Indonesia. Misalnya
Dia mau beli sebidang tanah yang besar untuk gereja yang besar. Yeah, we are putting sign together, Kita tanda tangan bersama, the agreement together. sepakat bersama. That is the covenant. Dan ini namanya ikat janji, ada ikat janjinya. But the promise, Tapi janji-janji, Pastor, if you do this for me, misalnya secara lisan ya, jika kau lakukan ini bagiku, I will give this to you. ku berikan kepadamu. Jadi perjanjian maksudnya itu lisan. This is a promise. Ini namanya tertulis ya, janji yang tertulis. If your prayer want to Bapak answer, Ibu, jika ingin doa-doamu dijawab, whether you have a covenant or promise, apakah saudara sudah memiliki ikat janji secara tertulis dengan Tuhan atau secara lisan? these two things must be in your prayer. Dua hal ini harus ada dalam doamu, ikat janji dan janji-janji. Don't pray that Jangan doa cuma. one day I visited a church in Suatu hari India. saya kunjungi suatu gereja di India. The pastor asking me to come to the dais Gembalanya minta saya datang ke sana to preach the message. menyampaikan pesan firman. The pastor says, anyone in the church, can you pray for pastor's message? Lalu gembala menantang saya, coba ayo bisa doakan tentang pesan yang ingin disampaikan. A lady started to pray like Si this. wanita mulai berdoa begini. Lord, thank you for the pastor Devakumar. Oh Tuhan, terima kasih untuk pendeta-pendeta Kumar. He is going to preach, Lord. Wah, Then dia started to akan cry. berdoa. Tiba-tiba, Lord, use me. Lord, use me like that. Finally, I forgot the message. Akhirnya lupa tuh pesannya apa. Banyak yang nangis. Because I shocked why they are crying for me. Saya kaget kok orang doain saya kayak gitu. They- Merinding ya saudara. They welcome me. Saya memang They disambut, honor me. dihormati But they juga. start to cry. Tapi kok nangis kayak sedih banget gitu. See, this is the man-created principle. Ini prinsip buatan manusia, ciptaan manusia. My dear brother and sister, Saudaraku kekasih, you must understand how to pray. harus memahami ya prinsip atau cara berdoa. This is the 2024. Ini udah tahun 2024 nih. God released so many promises towards your church and towards personally to you. Tuhan sudah lepaskan banyak janji pada pelayanan saudara dan juga cara pribadi bagimu. You have to take the promise. Semua janji Tuhan harus kita ambil, Make a covenant with God. lalu mulai ikatkan diri dengan janji Lord, Tuhan. my yearning, I will Katakan bless misalnya you. ini, Lord. setiap pendapatanku I will honor seberapa you. akan kugunakan untuk memberkatimu, memberkati will- pekerjaanmu, menghormatimu. I will honor you, Lord. Aku akan menghormati kau dengan apa yang kuperoleh. I will bring my tithes every time to the church. Puluhanku akan kubawa ke tempat di mana aku melayani atau beribadah. I will honor the servants of Aku akan God. hormati hamba Tuhan yang melayani di sana. I release my love towards the poor, Lord. Aku lepaskan kasihku juga pada mereka yang miskin. Lord, I made a covenant with you. Aku ingin mengikatkan janji denganmu Tuhan. Please make this promise to fulfill in my life. Biarlah janji-janjimu digenapi atas hidupku, mengikatkan diri dengan janji. If you pray, Kalau saudara berdoa seperti itu, God will answer immediately. Tuhan pasti segera menjawab. Because we are coming to near to God as per His formula. Karena kita mendekati Tuhan dengan formula cara Tuhan. Praise the Lord. Puji Tuhan. He's asking God, Solomon, Nah, di sini Salomo minta kepada Tuhan, you promised my father. engkau kan sudah janji pada ayahku. Lord, you remember that promise. Tuhan, kau kan ingat janji ini. Now I am in that place. Sekarang saya sudah di posisi raja. Bless me, Lord. Berkati aku Tuhan. He speak the promise, speak the Nah, covenant. Salomo mengucapkan ikat janji itu. Not only for him. Bukan hanya untuk dirinya. He's asking God, Dia di situ minta kepada Tuhan. Lord, Tuhan, you have to think about your people. kau harus pikirkan tentang umatmu yang kugembalakan ini. Whoever they come to this temple, Setiap mereka yang datang di baitmu ini Tuhan, whoever they are humble themselves, nah, saat mereka merendahkan diri mereka whoever they are crying for their sin, atas tangisan akan dosa mereka, forgive them, Lord. kalau mereka menangis dosa mereka, ampuni mereka Tuhan. He is a place of David.
dia di tempatnya Daud, menggantikan Daud. Solomon in the place of David. Salomo ini dalam posisi seperti Daud dengan tarikat janji itu. And also he's treating him like a priest. Lalu dia perlakukan dirinya sebagai imam juga. He built the big temple of God. Dia bangun bait yang besar bagi Tuhan. After he built that Setelah temple, bait Allah ini dibangunnya, asking God, you come and live in this place. dia minta Tuhan datang dan bersemayam tinggal di bait suci itu. My dear brothers and sisters, Saudaraku yang if kukasihi, we have a small house or big house, rumah kita besar atau kecil, keep your place for God. gak masalah. Yang penting tempat itu kita siapkan untuk You Tuhan. have to dedicate that particular room or the place to pray. Dedikasikan suatu ruangan atau suatu tempat supaya saudara gunakan untuk doa pribadimu, hubungan pribadimu dengan Tuhan. To make the place to communicate with God. Supaya di situ kita berkomunikasi dengan Tuhan. If you communicate with Nah, God, kalau saudara komunikasikan diri He dengan will Tuhan, come every day. dia akan datang setiap hari He menemuimu. will stay over there. Dia akan tinggal di sana. Whenever you go, Begitu saudara ingin He pergi, will speak to you. dia akan berbicara kepadamu. Sometime in this room, Kadang-kadang dalam ruangan ini, the mobile signal is not available. ya sinyal HP tidak bisa masuk. How we will do? Apa yang kita lakukan, saudara? You are seeking the right place to receive the Nah, signal. cari tempat yang tepat kan supaya ada sinyalnya, atau supaya So we will speak to pesan-pesan bisa others. masuk. The same way, Begitu juga saat kita bicara you dengan have to Tuhan. set your right place to communicate. Harus with ada God. tempat yang tepat. Di situ kita bisa tangkap sinyal-sinyal gelombang dari Tuhan. Some people they will pray on the cooking area. Ada orang yang doa di tempat masak di dapur. Sometimes we will forget to put the right salt. Kadang-kadang lupa taruh garam yang tepat, kurang garam. Because of that, so many husbands they are so upset. They are eating outside. Ya makanya banyak suami pada kecewa makan di luar karena tawar makanannya. Because we are praying and putting salt again and again. Ya karena doa atau juga kelebihan taruh garam kasih Please save your family. Ya, Please save your family. selamatkan keluargamu, If you want saudara. to pray, Jadi jangan doa di dapur. dedicate your place for Ayo God. kalau doa khususnya suatu tempat, jangan dapur yang tempat doa. Then you have to kneel down. Lalu sikap yang hormat, Ask menuntut God have a mercy on you. Tuhan berbelas kasihan padaku, katakan begitu. Take some promises. Mari ambil ya, kutip beberapa janji Tuhan. Go with the authority. Datang dengan otoritas, ucapkan dengan Because otoritas. that authority is given to you. Karena otoritas sudah diberikan kepada saudara. Below heaven and above earth, all the authority is given to you. Sebab baik di langit, di bumi, otoritas sudah You diberikan can kepada speak kita. against your enemy. Saat kita ucapkan atas musuh kita, You destroy the power of the evil. saudara menghancurkan kuasa si jahat Ask itu. God, Lord, make a covenant, Lord. Katakan Tuhan, lakukan ikat janji dengan Lord, I aku. come to you with a Aku relationship. datang padamu dengan membangun suatu hubungan. Lord, I come to you, Lord, forgive me. Aku datang padamu, Tuhan, ampuni aku. Speak to me. Berkata-katalah padaku, Release me, Lord. lepaskan aku And bless me, Lord. dan berkati aku. The time is over. Waktunya selesai. I'm going to finish. Saya akan selesai. Okay, don't afraid. Ya, I will take 3 minutes saya akan ambil 3 to menit conclude lagi my message. untuk menyimpulkan pesan saya. Must be very clear. Harus jelas banget untuk setiap kita. Solomon Nah, Salomo ya, is reminding God, dia dalam doanya mengingatkan Tuhan. Lord, you Tuhan, make a covenant kan with my father. engkau pernah lakukan ikat janji dengan In papaku. that place I am now sitting. Di tempat di mana aku sekarang duduk, ya itu tata itu. Release my father's covenant towards me. Mari lepaskan segala janji-janji berkatmu sebagaimana kau telah janjikan kepada Bapakku. Remember your servant. Ingat akan hambamu Tuhan. Remember your children of Israel. Ingat anak-anak Israelmu, bangsamu If Israel. anyone comes to this temple, Dan setiap orang yang datang ke baitmu ini, they are asking forgiveness, Lord. mereka minta pengampunan, ampuni mereka ya Tuhan. Please
remember this covenant. Ingatlah ikat janjimu ini ya Tuhan. Forgive them all the sins. Ampuni mereka dari segala dosa dan pelanggaran If mereka. anyone come to this because of their enemy, Nah, kalau mereka datang ke tempat ini karena kejaran musuh, Lord, remember this covenant. Lord. ingat akan ikat janjimu ini Tuhan. Our enemy Musuh-musuh kami is your enemy, Lord. kan musuhmu juga Tuhan. Hello? Yes. Ya, amin. Speak, Amen. pray like this. Mari doa seperti itu. If they are my enemy, Nah, kalau mereka itu musuhku, I am your son. bukankah aku putramu? They are already enemies against you. Berarti mereka juga musuh Bapa, yaitu engkau. Lord, remember their prayer. Tuhan ingat doa. Cast out all the enemies of Israelites. Usir, singkirkan semua musuh bangsa Israel. So he speak with God like a servant and a master and a son and father. Jadi dia bicara pada Tuhan seperti hubungan ya anak dengan bapa, seorang hamba kepada tuannya. You know one thing, I'm going to finish the day Satu within a hal minute. penting saya sampaikan sebelum saya A menyelesaikan. servant always looking the eyes of the master. Yang namanya hamba ya selalu melihat mata tuannya karena menaruh hormat kan. The body language they will understand. Dan dari gerak-gerak tubuh ini bahasa tubuh sudah dimengerti. Yeah, you go what she's telling to say, trying to say. Soal perhatikan apa sih yang mau ingin Then disampaikan they tuannya. will see the eyes. Okay, like that. Saya bosnya cuma bilang, oke. The servant always understand, Si hamba selalu menangkap ya, selalu ngerti. but the son and father, Tapi yang namanya hubungan anak dan bapak, even the father no need to show all the body language. walaupun si bapak tidak tunjukkan gerak tubuh, bahasa tubuh, The son will come, si anak akan datang, put his hand on the father's pocket. taruh tangan di kantong bapaknya, di saku They bapaknya. will take away. If they don't count it, they will take away. Nggak dihitung, dia ambil semua. Hello? Halo, In the prayer, dalam doa, you can take these two kinds of relationship. saudara bisa ambil ya dua jenis hubungan ini ya. You can come like a Kadang datang servant. sebagai hamba kepada You Tuhan. can come like a Kadang-kala son. datang dengan hak ahli waris sebagai More putra Tuhan. than a servant. Lebih dari hak seorang hamba. The son should have a relationship. Sebab kita ini kan punya hubungan anak, kita layak terima itu. If your daughter, Kalau putrimu misalnya, if your son, putramu juga for God, lupa, you can receive it. saudara bisa All menerima. the promises, Saudara layak terima semua janji Tuhan. all the covenants, Semua ikat janji dengan whatever God is speaking to you, apapun yang Tuhan pernah janjikan, ucapkan, whatever God is releasing the apapun promises yang to pernah you, dilepaskan Tuhan untuk setiap janjinya, it will fulfill in this pasti name of Jesus. digenapi dalam nama It will Yesus. happen. Pasti terjadi. This is the year of receiving the blessing. Ini tahun kita menerima segala berkat. My dear brother and sister, Saudaraku sekalian, whatever you start this year, apa yang telah kau mulai tahun ini it will flourish. akan berkembang pesat. If you are long time praying for your business, Kalau sudah sekian lama berdoa untuk bisnismu, this year tahun ini it will multiply. akan dilipat gandakan. This year Tahun ini you will buy land, you will buy houses. akan beli tanah dan rumah. Because this is the promise God is given to Karena ini you. janji yang tadi diberikan Tuhan kepada kita. Take that authority. Otoritas itu Take the kita covenant. gunakan. Take the Mari promise. ambil ikat janji dan semua janji Tuhan. Enter into His throne room. Masuki tata pengadilan Tuhan. Kneel down before Him. Berlutut menyembah Dia. Ask God to fulfill. Minta Tuhan menggenapinya. Mari bagi berdiri saudara. Let's stand together. Haleluya. Sama hadara sandala dara. Siapa? Ribahana sandala dara. Oh maka Rabahana dara sandala dara. Hallelujah. 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 Sabahala dara sandala. Shikara Bapa. Rimahala sandala hasanto romo. Speak, speak, speak. Saya berkatalah, berbicara pada Tuhan. Berdoa, ayo bicara pada Tuhan. Kalau bisa bahasa roh, Syara Bapa. Ucapkan. Tuhan kau berjanji akan ini bagiku, bagi keluarga. Ucapkan. Sembuhkan aku dari sakit penyakitku. In the name of Jesus. Aku begini-gini. Lord, I Ucapkan pray nama and Yesus, declare aku berdoa. all the covenants must fulfill in the
name of Jesus. janji, ikat janji dikenapi dalam nama All Yesus. the promises of Semua God must janji Tuhan fulfill in the name of harus Jesus. dikenapi dalam nama Yesus. Ramahas. Makato robo Speak shikir. to God. Speak to Mari God. berbicara kepadanya. Speak to God. Bicara kepada Tuhan. I'm going to give 1 minute prayer. 1 menit kita I'm berdoa. going to give 1 minute prayer. 1 menit kita berdoa. Personally, you have to pray. Secara pribadi kau harus berdoa. Lord, in the name of Jesus. Tuhan dalam nama Yesus. Lord, we surrender ourselves. Kami serahkan diri kami Tuhan. We surrender ourselves. Kami serahkan diri. Lord, speak to us, Lord. Kata-kata pada kami Tuhan. Lord, we are reminding you. Ya. You will answer my prayer. Kau akan menjawab setiap doa kami. What all the relationship broken between you and me. Atas segala hubungan yang rusak antara kau dan kami. My relationship with you Biarlah hubungan make me very aku strong. dengan kau menjadi semakin kuat. Give me a good prayer life. Berikan aku kehidupan doa yang baik. Bless me, Lord, in the name of Berkati Jesus. aku dalam nama Yesus. Lord, thank you. Terima kasih Tuhan. If anyone sick in the name of Jesus, Kalau ada yang let sakit, the sickness go. Biarlah Away penyakitnya from the body. keluar dari tubuh. Free from the body. Merdeka keluar dari tubuhnya. Out in the name of Jesus. Keluar dalam nama Yesus. Sama kalada. Makata robo shiri Ramaha darah. sabala dira. Makata robo. Power of the Holy Ghost. Kuasa Roh Kudus turun. Power of the Holy Ghost. Terima kuasa Roh Kudus. Let the fire thoughts. Biar api Tuhan turun atas saudara. I burn all the witchcraft Bakar against the habis family. setiap kuasa-kuasa perdukunan. All, Bakar habis. all the evil things. Semua hal yang jahat kami bakar dengan api Through Tuhan. the people, through the evil spirit. Yang melemparkan roh jahat kepada umat Tuhan. Through all the Bakar. enemies. Setiap tindakan musuh. Go out in the name of Keluar Jesus. semua musuh-musuh ini dalam nama Power. Yesus. Kuasa Tuhan. Oh, Jesus. dalam nama Yesus. Thank you, Lord, for answering us. Terima kasih karena telah menjawab doa kami. Bless the church. Berkati persekutuan doa ini, ministry Bless ini. the pastors. of the church. Berkati gembalanya. Bless all the leaders. Berkati in the name seluruh of Jesus. pemimpin yang ada. Let them receive the Biarlah anointing of semua the Holy mereka Ghost terima more and urapan dari more Roh and Kudus more and semakin more. hari semakin luar biasa, semakin banyak. This ministry must Biarlah extend in the name pelayanan of Jesus. ini makin kuat dalam nama Yesus. In Jesus' name, Dalam nama amen. Yesus aku doa. Amen. Amin, amin.